Bihsan. Muasyaratin bima'ruf pada perintah pangeran, tapi lo acampo kalau ben ayat syahadan puran. Lo acampo. Kan lain wa ashiruhun nabil ma'ruf. Ingat lagi kisah. Tasrihin lo sebut. Mun asli kan jamu buru. Bi gula sampai ada bini nah abini pegena mulakar lo kuat mulakar apesah begena. Badan kan senikar. Nikah kan lah sesuai pilihan. Mun akabin pegena mun apesah begena. Nika lah sesuai lengkap nyaman pilihan kan beri celang potena pada disebut nika mun apolong begena mun pesa begena fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Ternyata sebagian auba uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf wa muasyaratin bima'ruf senika lo nyebut pesa jadi mana nah epakabina sampean bi kaula atas perintah na pangeran kapolong pegena ben kalako begena senikir lo nyebut bepesa tayar pesa na maki sera yar bepesa na ta tada yar pesa na cuman kan lah Tabuna Al-Quran TV kan diberi pilihan dua cepon gelak lah karena ya kamu debir riwayat saya bima'rufin dia dari Bamun dari siapa? Karena kan itu ala amarallahu bihi. Sedangkan telah nikah kan pangeran itu bukan memerintahkan tapi menginstruksi. Dai. Beda alasan aja debir kae. Kari sabininya debir karwa. Nih, Quran kan senin. At-talaqu marrotan. Orang yang terlagan nikah dua kali bengkede sampai 3 kali bahaya. Cek 3 kali lagi. Jadi mulai 2 kali ki terwarujuk bi pangeran diperingatkan fa imsakum bima'rufin. Mulai karlat maria telak sekalian telak 2 kali ki abelia pole nyato kan bengkede telok yang buruse kudu muhallil kan. Jadi mungkin 2 kali ki bisa abali tapi diperingatkan fa imsakum bima'rufin. Bagus le seni. Orang kan lelok percaya jamat tua mun nikah. Maria telagan kapolong boleh. Bidabit telagan boleh kapolong boleh. Lo le duka lagi apolong boleh. Makin matua debu. Saya ngacong tangan aja kebayan mainan kan sini kan. Oke. Dan nikah ayat Quran nikah ayat Quran fa imsakun bima'rufin nikah marina telak duka le. Tila telak duka le tapi ki aruju boleh. Fa imsakum bima'rufin saya enggak begena senika au tasrihun bi ihsan au tabba mulakallaken tak apolong boleh la maria talaken wis rezeki apolong boleh apa saja bice le coba keterangan dari debir nika lakar riwayat dari Kemun Maimun Sarang se ki buru wa muasyaratin bima'ruf polana perceraian nika benih perintah ken solusi jadi tapi saya kita fikir lah gila ruah wa yusannu ayakula qablahu uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan itulah kan beda kita fikir tapi trebuna kiai burung polana telak nih kalau perintah kan solusi jadi tasrihin bi ihsan lo sebut lang cukup min imsakin bima'rufin wa muasyaratin bima'rufin bigule sampean pakabina teguk pegenteng kalako bagen genteng lalu nyebut sape lalu ajar pesana lah kerasan ah Zaunya Habib Dermi mantan laki itu Habib itu pasrete bang mipahen lain dan niku mantan laki hah dengan saya lagi masak duk kehilangan nyekeli saya yang kui Kemun, saya yang kui Mas Abdu, saya yang kui Ustadz Bahri. Saya yang kui Ustadz Bahri termasuk sobung tasrihin besan. Abah. Oke. Imsakin bima'rufin wa muasyaratin bima'rufin. Sampai ane pakai abina teguk beganteng kalau kok beganteng. Pakai abi ini pakai tino aku kurang dikubal main kaple. Lo abiniongku iya tapi beda tambahna cerita dari debir Kiai Maimun Zubair Syekhina Maimun Zubair ada buaki nggak gelek tapi mun nama mantan laki yang Habib nggak gue biasa deh
Sing agen anu jebere. Iya. Apa rekan lain rekan? Aku punya ini nak Habib. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Intinya kan nih kan. Mantan laki lalok mireng napa saya ada buakin bi anu. Polana la mekeren qabil tuh. Padahal itu wasiat dari matuah, wasiat dari wakil wali sampean e pakabinah pagenale senika ki semana. Rekan onggo cai pakabinah boleh siap rekan deh. Masalah tuba. Qala lil wali. Qala adabu pasera reng lake. Lil wali dak walina. Reng lake adabu dak wali. Zawijni mauliyataka fulanatan. Fulanata apa fulanatan? Zawijni maka abina sampian dak kaula. Mauliyataka. Dak reng bini sewali sampian. Fulanah nyatana fulanah. Kau tu sebut nyama fulanah ni kan anu anan. Fakola maka adabu basra wali zawajtuka he. Ni kana bedehena. Mun ceponakan saya ajar al-fiqh kan maf'ul 2. Zawajtuka he maka bin kau ledak sampean dak fulanah. Maka bin kau ledak sampean dak fulanah. Sohah maka sapa napa? Nikah. Nikah mantan laki sing ngocak kade ka si adabu kade ka emang ring bini. Maka kerja tadi nih kan, maka kerja. Pas sampean pangki belah tepang ngare andi anak bini kan tanah Siti. Teh kok pakabin apa bereng Siti nah? Pas nyampit, iya cong kok pakabin bereng Siti, mas kabin landu, ini kalau susah. Kor pada saksena teman nikah kan ring majo kan tanah saksena. Enggak nih kan. Nah, halo perang gaju. Intinya pada reng lemeleng ini kan senika. Jual kangkok ya, kan senika. Ada cek ganteng jual kangkok yang iya le beli. Lah jadi. Tadi akabin juga. Teh, anak jerat tina pakabin berengkok apa teh? Iya pakabin kok berengkedeng, pas kabin satu. Lain langsung jadi. Korbada saksena. Bisa. Lalu anak kita pada tengah nih nggak biasa nak sepahat. Lalu nak ajasan, lalu nak amal latihan, lalu nak kenteen nggak biasa nak sekarang kan nggak buru jadi. Oke. Padahal jual beli, nanti jual beli senika jual beli. Anu na cek gantengnya jual kangkok apa? Le, iya bingkok jual meronda le beli. Le ini kan senika mana? Beli. Magabin kapang. Artinya nih kamu penteran mantona. Bapak karo kare nyempit iya. Pak, sampean kan dia anak bini asmana Zainab. Pak kabin akin apa bergula mas kabin 1 juta. Kan lajeng anding mantona. Bapak karo kare jawab, iya biko pak kabin kakek. Lesen iki. Biko kabin kakek kalaban Zainab. Oke sebut maf'ul 2. Aduh. Ya lo kira nemu orang sepo sing kepangan ning kaju nang ngibe kocor. Pak langsung ngare kata tilo kira mangki. Nak ngibe kocor. Mungkin ngane lo mangki. Apa sana, Mas? Ada pertanyaan dan apa? Engke dan apa? Teh, napa sih? Motor apa sih? Lebar. Anak. Kok kabin dulu ya? Kok kabin dia? Iya lo apa lagi? Pada lagi. Minta pas kabin apa? Yo, mas kamu ya, siapa sih? Mesti ting. Bisa ting pakai apa yang sampai maksud? Lagi ya maksudnya. Si wadane ka alat. Mas kabin alat.
Mun mas kawinnya kan makin lo sebut lo kenapa dari si pertama kan sudah jadi tadi itu. Praben lebet yang buru. Anak angkut teh nanti kan. Teh bener praben lebet teh. Anak siapa teh? Anak pekabin tak pun kau teh. Iya biko pekabin berngedeng baik gua. Jadi berbeda. Nanti ini. Gimana? Korban saksena. Korban saksena. Allah jangan pakule kan tanah gajah kakak besi kan tanah kasih anu pekabin bergule kok nyempit eki pah jadi bahaya. Ken contoh sohah maka sah apa nikah makin jaga sah padana telak makin jaga sah bade bareng si lo ning gajah nikah lo ning gajah telak lo ning gajah ya mun lakar ada ki ya wali na tartib bagi anu itu syabas wali menurut tartib wali kan dana bapak lah saya mbak lah saya berarti kan tretan pakai aja tretan nak ampuka begini kau kayak gua ampuka pekabin berkok apa baik gua telepon duk teman jaga aja bisa jadi sementing wali na cang buru sesuai tartib kama law qala akati olena lamun adabu kama law qala akati olena lamun adabu lahu de wali al mutawassit pasena perantara beda perantarana nih ya semangken beda perantarana beda perantarana contohnya senikar kan wali mantan laki kula perantarana sampean kan dia anak bini pakabin rapa bereng nakana deh senikah ada bu kewalina sampean kan dia anak bini nyaman Zainab pakabin rapa bereng emat pas nyampit walina iya biko pakabin bereng emat dari senikah beda wasito yang gelap beda perantara beda orang ketiga beda perantara bisa ya bisa juga zawwajta fulanan bintaka zawwajta maka abina sampean nika permintaan benih pertanyaan permintaan maka abina sampean fulanan da fulan bintaka da putrina sampean faqala maka ada bu basra wali zawwajtuha minhu nika sebini sebut kada gak to zawwajtuha minhu sebini ya pakade zawwajtuha maka bin kaula da reng bini kaula da anang rekan minhu kalaban fulan minhu na lamane kalaban fulan anang sampean lah kapan pakabin berenganur bila nyaman nih uang bi orang lain bi siapa nang kan tanah deman enggak kisi bini beda kilo bakalan kilo pakabin berenganir nyaman nih pas nyampit iya bi kok pakabin berenganur pas nyampit selake jadi kan jangan gila nolok kira nemu nabi kocoren nah lo dan apa oh iya jana iya zawajtu fulanan bintaka faqala zawajtuha minhu nyari mazhab lain insyaallah biar zawajtuha minhu wa qabila zawju ban narema pasira zawj bi syartihi kala ban syarata qabul wa qabila ban narema pasira zawj bi syartihi kala ban syarata qabul nikah segelap ya syaratnya kan ketua sambung oleh seladin kalimat lain masalah tushin lau qala al waliyu lamun adabu basra wali li zauji dak lake badal ijab sampuna ijab qabiltu lam yadurra maka tak bahaya tak apa mantan laki enak balai ini kalau kenapa senika kan senika angkatuka wa zawajtuka makhtubataka siti bimaskabin 1 juta halan
Pas laki lo ni nyampit balik kobil tu wah. Nah, sini kan. Pas nyampit laki kobil tu. Dan ni kan lo kenapa? Dipakai nak belain bola ngecit. Apa begegenan apa? Nyapa begegenan. Begegenan. Kumeken. Ala kumeken. Tetipan angkah tuka wajaduka makhtubataka sampai bil mahri anu sampai halan pas laki lo nyampit anu bi berlina kobil tu seru nyampit kobil tu jadi laukola nikah maksudnya matan laki lo nyampit nangkin tonton lagi belain kobil tu lam yadurro maka lo kenapa artinya panibelai kobil tu silake pas nyampit kobil tu nikah kalau pai kobil tu nah jangan lamba ujian nepat to ujian kena oleh nepang Allah saya mantan lagi belain lagi tonton wa ilam yakun sanajan tak depan apa wa ilam yakun sanajan tak depan apa kobil tu min masolih lagdi paneka dari masalah ada akad li'annal kalam al ajnabiyya karena sangkuna dabuan al ajnabi se ajnabi dabuan lain al yasiro se sakoni la yadurru paneka tak bahaya tak panapa mimman nika mimman seketap lokal landing mimman bir mimman ya beda se mimman kitab napa kudu sampean kitab lokal hidayah lokal mimman kan mimman dengan mimman la'alla sawab mimman tapi lah kalau jelas mimman daya dulu tak bahaya apa kalam mimman dari orang ingkodo se lastareh atau se rampung kalamuhu panapat debunaman kalamuhu panapat debunaman artinya mungkin weling marena angka tuka sampai bimahri anu halan paski lebih debuan mungkin weling lo kenapa sebenting mantan laki jadi nambahin debuan halan nyapit dong deh lo kenapa ada buan nyempit nikah kan lebihan tapi lo kenapa mungkin dari welina mun se laki nyampit kau tuh langsung kobil tu pakai kau nyampit di rumah pakai seneka kan tiba pakai se laki kau nyampit di rumah kobil tu wah saya anu cepat pakai bareng aji ya John beda pakai beda lo pakai yang John lo kau tu cek langsung aku jadi mungkin se weli nambahin dabuan bimahri khamsimiati alfi rupiah halan tulis nyampit nak deh lo berapa seneka hah mungkin selake kau tuh langsung nyampit mungkin sebeli kau cak tulis nyampit nih lo kenapa tandanya anu nih kan kobil tu bidalik kobil tu nikah kelu kobil tu nikah bidalik sana mon kobil tu to polanan rai maka ula kilo patah jelas mazhab Imam Syafi'i lo sah mazhab lain mazhab Hanafi atau Maliki atau Hambali pokoknya berdua sehingga saaki kobil tu to jala pola jangan capah kobil tu to ngapa lagi tina makai lanjeng kobil tu to khilaf polana jadi mon khilaf lebih tengah-tengah jangan dipakai jadi kobil tu narai maka ula bidzalika nikah kalaban mahar mau atau apa nah jadi qabil tu na pakai nak kalau qabil tu nikah bidzalik nerima kaula dak nikahna kalaban mahar saya sebut sebenarnya mun sebiasa qabil tu nikah wa taswijaha bil maharil madhkuri wa raditu bihi berdasar model wa raditu bidzalik mun sabuna kana sem mun raditu bihi pesena bade kantong mun raditu bidzalik pesena bade romana Dewa nasib, ya kan?
Kan asim je. Mare ada debat sabar. Kan qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bihi. Beri kantong apa sena. Mun wa raditu bidzalik pesen beri roman kau cang. Saya kebayang mahar ja. Nyatan rodi itu bidzalika aburukan nikah ce. Rodi itu bidzalika ridho kaula pakabin. Ia termasuk kelebihan mahar rajuken. Ken bikan asih manain bidzalik pesena bede romana. Bidzalika aja mana kan kak dis secang lambok saya sekolah ro kan. Kak dis sana jauh. Tadi mun bidzalik pesena bede romana, mun rodi tubihi pesena bede kantong aja nasi. Mun sebiasa kan lakan kui mulai dimin enggak kisah. Qabil tu nikah atau suwijaha bil maril madkur wa raditu bihi. Inggih nyatana sepenting korla beda qabil tu nikah kan nikah. Lam yadurra bi khilafi kalaban perbedaan apa kalam mimman nikah kan mimman sebudian nikah ini berarti gila mimman bi khilafi kalaban perbedaan kalam mimman dari orang tuliba seesopre jawabuhu panapa jawab man wa huwa tiningka disamman azzauju panika lake huna i dalam ka dintok dadi mun selake beda khilaf selebih saya loki maus bismillah. Jadi bimari khamsi mi'ati alfi rubiyatin halan. Ini kan langsung qabil tu. Seumpama ki maus bismillah ke lu. Silake alhamdulillahirabbil alamin qabil tu. Bahasa nikah. Jadi maus alhamdulillah kada pana apa ngabin di sini kan. Alhamdulillahirabbil alamin qabil tu. Nikah khilaf. Bada sada kisah, bada sada wakil losa. Jadi lebih amanah lelok nangkin. Bismillah kan lah mulain gila semang kata itu kan lamar tuain. Tetapi manabi bada takok lekuk du malam kabudina kabingkenga pas bada reng dari lake dari tisa jauh akabin pa angkau tuka sebelum qabil tu bagi maus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin qabil tu senekan ki menurut ulama bada sengesaki bada saya punten. Mun panjenengan sing ngangkat malelok pot repot beda khilaf langkung saena lalok nangkin maus bismillah campuru alhamdulillah langsung qabil tu takok ku leku pah beda polona mantan laking ustad dari kemah saneka dengan salat ajasabi anu pah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin qabil tu pakai beda bismillah nah lo bangal sih nyelaakin cangkil lo bengal sih nyelaakin ternyata hukumnya khilaf bersih dibagi oleh bersih dibagi punten mun khilaf ini kan lebih tengah-tengah ada bagian kasih lebih tengah-tengah jabuna banget John kila jaki selatin bimahri khamsimiati alfi rubiyatin halan langsung qabil tu wahina idzin law ibtada az-zawju faqala lil waliyyi wahina idzin banalaikana li annal kalam al ajnabiyya ila akhirih wahina idzin rujuna li annal kalam ila akhirih law ibtada lamun ngabiti az-zawju basara laki faqala maka ada bu zawj lil wali dak wali zawijni ibnataka maka abina sampean dak kaula ibnataka dak putrina sampean faqala maka ada bu basara wali istausi biha khairan nikah ki apasan walina kan coba gelas nikah teh kula pakabin bareng putrana sampean teh panyampit walina iya biko pakabin sampean kala bentang putra nikah kan sah mun semakin nikah lo sah pola nikah tambah teh pakabin kula bareng putrana sampean teh iya congken cak dan badan aki ki iku gelu maka abin kaula dak sampean pas nikah dadi ki bada dan badan akile badan ikan akilo lah nikah lo oleh bolana isladin faqala maka adabu basara wali istausi biha khairan istausi ala aku sampean biha kalaban ring bini khairan dak kebagusan
zawwajtuka maka bin kau ladak sampean, dorroh maka bahaya. Artinya lo asa. Munca zawajni ibnataka, zawajtuka langsung saja bener. Berhubung ki islati istausi biha khairon maka tadi lo asa. Maknanya istausi biha khairon cak maturuna gila kisah. Kentangan aja dan badan aki. Lesan nikah. Dorroh maka bahaya. Id karana huwa tining naon istausi biha khairan benih id karana huwa tining wali id karana huwa tining wali hina idzin nalaikana ibtada az-zawju hina idzin nalaikana ibtada az-zawju mimman panika dari orang tuliba saya sopre jawabuhu panapa jawaban